বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মালবাজার শহর সংলগ্ন রাজা চা বাগানের ভেতর থেকে উদ্ধার হল এক অজ্ঞাত পরিচিত ব্যক্তির ক্ষতবিক্ষত দেহ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাগানের ওই এলাকায় দুর্গন্ধ পেয়ে সেখানে গিয়ে একটি রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। এরপর স্থানীয়রা মালবাজার থানায় খবর দেয়। তাদের অনুমান, পাথর দিয়ে মাথায় আঘাত করায় মৃত্যু হতে পারে এই ব্যক্তির। তবে পুলিশের ধারণা, আনুমানিক 2 দিন আগে মৃত্যু হয়েছে। কোনো ভবঘুরে হতে পারে এই ব্যক্তি। মালবাজার থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়। खुशखबर खुशखबर खुशखबर। भारत भूटान सीमांत शहर आपके जयगांव में खुल चुका है कर्नाटका मैसूर का प्रसिद्ध आदिवासी हक्की पिक्की हर्बल हेयर ऑयल का आउटलेट। आप किसी भी प्रकार के बालों की समस्या हो, बाल झड़ना, बाल ना बढ़ना, बालों की लंबाई इत्यादि संबंधी समस्याओं को लेकर आप शीघ्र ही संपर्क करें। हमारा पता है आदिवासी हक्की पक्की हर्बल हेयर ऑयल सेंटर, अनमोल होटल बिल्डिंग, जयसवाल मेडिकल का ग्राउंड फ्लोर, अग्रेशन रोड यानी लिंक रोड, भूटान गेट के नजदीक, जयगांव। हमें संपर्क करें 7892675160 9950137740। धन्यवाद।